team of Konsehal Polibagro on Barbo. Last quarter. Bola ng Barbo. Number 25, Tumira. Ano ba number 15? Wala. Foul. Number 22. Malibayan na Mariamon Lamisa. Number 25. Saan na ba ng bola? Basta na salan. Awal ng number 18. Number 18. Batalya sa rin. Number 1. Pagulyo. Wala. Unang tira. David. Magic shot. Wala. Sayang. Sabi na natin, kasi na natin. Gayoso. Foul naman. Foul number 1, Bagalya. Illegal use of hand, Petros. David, sa kanila naman ang bola. Number 18. Yes! Number 18. Bagalya. Kamera ng 37, pass to 55, Bogo. Pass to Alan. Alan. David. Number 15, pass to number 25, pass to number 15, number 15. Bitawan. Sabi na number 7, may Foul. Si Gayoso. sabi na yes. Number 22. Ako na natin ang big. Yes. Kumagat. Gayoso. Number 7. Mada. Yes. Lagramada. Porto. Number 25. Pass. To number 15. 3 Number points. Number 15. 15. Gayoso. Alan Abul. Bukalan. Traveling goals. Traveling. Number 25. Nakapin ko na barangay Bago. Chance number 18. Wala. Lumabas. Na single. Ramboy ba? Nag-ahawan. Sipa. Single. Nakaw play. 5. Wala. 17. 11 student. Alan. Is driven the goal. Nagkakawal. Awal din ang starter. Pinasa. Taas na darangan. Pinasa sa labas. Number Paano 18. natin? Paano? Baras. Purpose. Time out Baras.